बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। लब्बैक टीवी से रब नवाज लोधरा एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैरियत से हूँ और उम्मीद करता हूँ कि तमाम दोस्त जहाँ भी होंगे बखैर आफियत होंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। आज की हमारी वीडियो हज़रत अल्लामा फ़ारूकुल हसन कादरी मरकज़ी मजलिस शुरा के रुकन और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के मरकज़ी रहनुमा हैं, उनका ख़िताब है। बहुत ही शानदार ख़िताब है, तो आइए ख़िताब सुनते हैं। वीडियो काफ़ी वायरल है, उम्मीद है कि आपको भी पसंद आएगी। तो आइए वीडियो देखते हैं। उठते हैं हिजाब आखिर, होते हैं खिताब आखिर। इकबाल कहता है सारी जिंदगी रोना नहीं पैना है, सारी जिंदगी जुल्म दी हुकूमत नहीं रहनी है, सारी जिंदगी मुसलमानों भुखा नहीं मरना पैना। कि इस्लाम ने अगर ये मंजर दिखाया कि हजरत अबू हुरैरा भुख ते फाकियां दी वजह तो बेहोश हो जावन वाले हो, जनाब आला रोटी नहीं मिली दो दो दिन तीन तीन दिन, ते प्यास ते भुख दी शिद्दत तो बेहोश हो जावन वाले हो। जदों इस्लाम नाल जुड़े रहने, गरीबी दी वजह तो इस्लाम छोड़िया नहीं है, जनाब आला भुख ते तकलीफां दी वजह तो इस्लाम छोड़िया नहीं है। फिर एक वक्त आया है इस्लाम ने इन्हों बहरीन का गवर्नर बनाया है, रेशमी रुमाल नाल नक साफ कर रहे हैं, ते फिर अपने आप को कहते ने अबू हुरैरा याद ने ना वेले जदों तू भुख नाल बेहोश हो जांदा से, अज हुकूमत तैनू एवें नहीं मिली, ये सारी हुकूमत तैनू रसूलुल्लाह दे दीन दी वजह तो मिली। बस मुसलमान अगर इज्जत दा तालिब है उस रस्ते ते आ जा जेड़ा रस्ता रसूलुल्लाह दस के गए। कहते हैं मईशत का मसला है, इसलिए मौलाना कभी आफिया सिद्दीकी को हवाले करना पड़ता है। मईशत का मसला है, कभी जनाब मुमताज कादरी को फांसी चढ़ाना पड़ता है। मईशत का मसला है, कभी आसिया बलूना को रिहा करना पड़ता है। मईशत का मसला है, मैं खिचड़ी मईशत पिछे तुसा ईमान वेचिया, इस्लाम वेचिया, मसीतां दे स्पीकर लाए, जेड़ी मईशत दे पिछे तुसी जनाब आला रेमंड डेविस जैसे पाकिस्तानियां दे कातिल ते दुश्मन नो बाइज्जत भरी कीता, जेड़ी मईशत दे चक्रां दे अंदर तुसा पाकिस्तान दे दुश्मनां नु जनाब आला खुली छुट्टी दिती है। ओ मईशत ते तुहाडी फिर भी सिद्धी नहीं होई है, रोटी रोजी ते तुहाडी फिर सिद्धी नहीं होई है, पेट्रोल तुहाडा फिर सस्ता नहीं होया, बिजली पानी खुराक तो फिर तुसी तंग हो। तुसी आओ मैदान च, अल्लाह दी कसम है 80,000 बंदा जिवें साडे हुक्मरानां ने अमरीकियां दी जंग दे अंदर छाल मार के पाकिस्तान दा पन्ना, 80,000 क्या अवाम ते क्या खवास, क्या अवाम ते क्या इदारे दे लोग, 80,000 तो ज्यादा दे बंदियां दियां कुर्बानियां सीधे बैठे। अमरीका राजी नहीं होया, उहदे चमचे राजी नहीं होए। अल्लाह दी कसम है अगर जिहाद कर दे, अल्लाह दी कसम है फौज उतार दे मकबूजा कश्मीर दे अंदर, अज कश्मीर भी फतह हो जाना सी, अज दिल्ली दे उत्ते भी पाकिस्तान दा परचम लहरा रहा होना सी। कहते रहे मौलवी साहब हम छोटे हैं, वो हमसे 5 गुना बड़ा मुल्क है। मैं खेज दियां गल्लां ना कर, अगर छोटे ते बड़े थोड़े ते ज्यादा नाल गल होंदी है ते कदी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1000 दे मुकाबले दे अंदर 8 तलवारां लेके बदर दे अंदर ना जांदे। फिर बदर दे अंदर मुसलमानों को फतह ना होती, 8 तलवारां 305 या 313 बल्ले, जनाब आला ते सामने 1000 तलवारां जदीद असलिया ते लड़ाके बड़े बहादुर फौजी, उन्हां सारियां दे मुकाबले दे अंदर रसूलुल्लाह दे गुलाम गए 8 तलवारां लेके। बाकी किसी दे हाथ सोटी है, किसी दे हाथ च पत्थर है, किसी दे हाथ डंडा है, ये लड़ रहे ने ते मालिक ने इन्हां 313 नूं फतह दित्ती है, उन्हां 1000 नूं शिकस्त दित्ती है, ताकि जनाब आला सियालकोट दे और पूरे पाकिस्तान और पूरी जनाब आला मिल्लत इस्लामिया दे लोगां नूं क़यामत तक पता चल जाए मुसलमान कदी तादाद दी बुनियाद ते जंगा नहीं जितदा। ये जदों भी फतह मिलदी है इन्हों अल्लाह दी इमदाद नाल फतह मिलदी है। इसे वास्ते इकबाल बोले ने कि अपनी मिल्लत को कियास
اقوام مغرب سے نہ کر، اپنی ملت کو قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ اسا ہی پیغام دینا ہے اس قوم نو کہ کدی تعداد دی کمی دے ہوتے پریشان نہ ہونا، وسائل دی کمی دے ہوتے پریشان نہ ہونا۔ اے مولانا یہ ہمیں کب جیتنے دیں گے، کب ہم ان کے مقابلے میں کھڑے ہوں گے؟ میں کہ یاد رکھو جے تواڈے ایمان دے اندر قوت پاور طاقت پھر تانوں کسے دا پیسہ، کسے دی تعداد، کسے دی قوت راہ حق تو ہٹا نہیں سکتی۔ علامہ اقبال یہی سبق دے گئے کہ تیری خاک میں ہے شرر اگر تو خیال فقر و غنا نہ کر، کہ جہاں میں لانے شعیر پر ہے مدار قوت حیدری، نعرہ حیدری۔ ذرا تصور کر، اس ویلے بلال کوئلے دے ہوتے لٹایا جا رہا ہے، ماریا جا رہا ہے، ستایا جا رہا ہے، وقت گزر گیا، وقت بلال دا بھی گزر گیا، آگ دے ہوتے لیٹ دیا ہویا بھی، وقت تمیہ دا بھی گزر گیا، آگ تے لٹان دیا تے مار دیا، لیکن دنیا آج بھی شاہد ہے بلال جدوں بھی اذان دی آواز آدھی ہے بلال یاد آندے نے، پنڈ چزان ہوئے، شہر چزان ہوئے، دیہات چزان ہوئے، قصبے میں چزان ہوئے، بلال یاد آندے نے۔ امیہ نام والا تینو پورے ملک نے اگر ایک بندہ بھی نہیں لبے گا، پورے وطن پر ریاض ایشیا میں کوئی نہیں لبے گا۔ وجہ کی ہے مسلمانوں کے نام انہاں دے زندہ رہنے نے، یا رسول اللہ دے نام تے اپنے آپ نو قربان کر دینے۔ پھر وہ وقت بھی آیا ہے او بلال جنہیں جناب اعلیٰ مارا کھا دیا، جنہیں عذیتاں برداشت کی دیا، میرے نبی دا خزانچی بڑھ گیا، تیر فتح مکہ دا موقع آیا، اسے بلال نو میرے نبی نے اندر بلایا، کعبے دے اندر اپنے نال اندر بلا کے بلال نو اندر بلا کے جناب اسامہ بن زید نو میرے نبی رحمت نے اندرو کعبے دے اندر کٹی لا لئی۔ کیا عالم ہوئے گا جس ویلے بلال کعبے اندر وی آئی پی رسول اللہ دے نال، وی آئی پی شخصیات، تسی سوچو اندر مولا علی ہومن، اندر حضرت اسامہ بن زید ہومن، اندر بلال ہومن تے اندر رسول اللہ ہومن، کیا منظر ہو سی؟ تے پھر اندر کنڈی لا دیتی جائے۔ کوئی تصور کر سکتا ہے کہ وہ بلال کو کی محسوس ہویا ہونا ہے کہ میری تکلیفہ نہ مول پہ ہے کہ نہیں پہ ہے۔ اس تو بھی اگے پھر رسول اللہ نے فرمایا چل بلال اذان پڑھ، آج کعبے دی چھت تے چڑھ کے پڑھ۔ بلال نے اذان پڑھی ہے، اذان پڑھن واسطے جناب اعلیٰ جون تے پہنچے، حضور کدھر منہ کرو؟ آپ نے فرمایا میرے وال منہ کر، کیونکہ بلال مدینے میں اذان پڑھتے منہ کعبے وال، آج کعبے دی چھت تے کھڑے نے، میرے آقا نے فرمایا میرے وال منہ کر کے اذان پڑھ۔ ایسے واسطے میرے اعلیٰ حضرت فرما دینے حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، ارے کعبہ تو دیکھ چکے، اب کعبے کا کعبہ دیکھو۔ تصور کرو بلال کہ بلال نے مارا کھا دیا، اپنے آپ رو جناب اعلیٰ میرے آقا دی خاطر پٹوایا ہوئی، اپنے آقا دی خاطر جناب اعلیٰ گلے اندر رسیاں ہوئی، اگ دے اندر تے لیٹنا بھی برداشت کیتا۔ آج نہیں بلکہ قیامت تک بلال دا نام زندہ رہنا ہے۔ اس چیز دی علامت ہے جنہیں رسول اللہ نے وفا کیتی ہے، زمانے نے ادھر وفا کیتی ہے۔ تو انہوں یہی سبق دے گئے نے بلال
ہاتھ کڑیاں دیکھ کے دین نہ چھڑ جانا پرچیاں دا سن کے اسلام نہ چھڑ جانا FIR دا سن کے دین نو کنڈ نہ کر لینا تے وقت گزر جانا لینے کیونکہ کاف ککھاں دیاں کلیاں رین کھڑیاں چوندار حویلیاں ڈھے دیا لے ویلے آکھڑے ساکھڑے لگ جانے گلاں یاد سجڑ دیاں تیرے نام بے جان فدا نہ بس ایک جان دو جہاں فدا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروڑوں جہان نہیں کروں تیرے نام بے جان فدا مولانا سید کفایت علی کافی بلکہ آج ایک اور سید دی گل سنا مولانا سید حسرت موہانی حضرت موہانی کلہ حضرت موہانی نے مولانا سید حسرت موہانی 27.5 سال انگریزہ دی چکی پیسی سید کل پھر آخر پوچھن آیا انگریز ایویں دی آخر آپ نے سزا دیتی گئی سی 6 مہینے قبلہ ایسی کوٹھڑی ہے کہ جنہیں سدھے نہیں سی ہو سکتی نہ سدھے ہو کے بیٹھ سکتے نہ لیٹ سکتے انج ہو گئے پوری زندگی اس بیٹھن دی وجہ تو انہاں دا کب سیدھا نہیں ہویا انج ہو گئے تے انہاں نو جس ٹائم آ کے انگریز نے کہا ساڈے نال رل جا تیرا علاج کراواں گے تو ٹھیک ہو جائیں گے افنا تے تو ساڈے نال رل مولانا حسرت موہانی نے فرمایا جائے پراؤ جے تیرے نال رل نہ ہوندا تے عمر دے 27 سال میں اجی ضائع کر دے کہندا تیری گزردی کیویں پئی ہے تے آپ نے ترجمہ کیتا اپنے حالات دا آپ فرماندے ہیں مشق سخن جاری اور چکی کی مشقت بھی ہے مشق سخن جاری اور چکی کی مشقت بھی ایک طرفہ تماشا ہے حسرت کی طبیعت بھی جو چاہو ستم کر لو تم اور بھی کھل کھیلو پر ہم سے قسم لے لو کی ہو جو شکایت بھی پر ہم سے قسم لے لو کی ہو جو شکایت بھی اور ایک اور سید جنگ آزادی دا جنہا نام سید کفایت علی کافی جناب اعلیٰ 1857 تو لے کے 58 تک پورا سال انگریزانوں جنہیں مراد آباد وڑن نہیں دیتا پھر جناب اعلیٰ جس ویلے بغاوت ہوئی آپ دے شہر مراد آباد تے دوبارہ حملہ آیا آپ روپوش ہو گئے 3 مہینے بعد ایک مخبر دی مخبری تے گرفتار ہوئے اس لئے پکڑے گئے ساری رات کولے آلیاں استریاں تتیاں کر کے سید دے سینے تے کدی ہتھاں تے کدی پیراں تے کدی تلیاں تے جناب اعلیٰ استری لا کے جدو استری چکن باس اتر جائے تے نمک تے مرچاں دا بک بھر کے سید دے زخمہ تے ملیا جائے ہاں 10 تیرے ساتھی کی تیرے ہاں 10 ساڑے نال ملے گا کہ نہیں ملے گا تے آپ ہر واری فرما دیتے نو پتہ نہیں میں سید ہاں تے سید وکدے نہیں
تینوں پتہ نہیں میں حسین دا پتر ہوں، حسین دا وکیا نہ حسین دی اولاد وکی ہے، تیرے تو جو ہو سکتا ہے تو کر لے، جو ساڑھے کلو ہوئے گا اسی کر لانگے، لیکن تیری گل دے ہوتے میں وکانگا نہیں، تیرے نال نہیں شامل ہوا گا۔ انہاں جناب اعلیٰ کیا کھیا انہیں کہ انہوں سڑ دے ہو، سویرے انہوں جناب پھانسی چڑھا دینا، انگریز آپ نو سڑ کے جناب ساری رات تشدد تو بعد چلے گئے، آپ درود پڑھ دے اکھاں وچوں آنسو آ گئے، ایویں درود پڑھ رہے نے سامنے رسول اللہ دی زیارت، میرے آقا دی جلوہ گری ہوئی، جناب اعلیٰ تے اچھی آواز رونا شروع کر دیتا، نالے درود پڑھنا شروع کیتا، باوجود اس دے کہ میرے تے تیرے آقا دل دے حال جان دے، پھر بھی پوچھیا اے کفایت علی کیا بہت ڈر گئے آئے، کیوں رو رہے آئے؟ یا رسول اللہ بہت تو نہیں ڈرے آؤ، رو اس واسطے رہے آؤ جے میں نو پتہ نال سونے آؤ تے اج ملاقات آنیاں نے میریاں استریاں دے داغ میرے سینے تے نمک تے مرچاں دے بلے جاور تو بعد جے ملاقات آنیاں حضور میں 3 مہینے لکیا نہ رہندا، میں 3 مہینے پہلے آپ ہی آ جانا، خود ہی حاضر ہو جانا میرے کریم آقا دے غلامو۔ جس ویلے جناب اعلیٰ سویر ہوئی انگریز آئے، چاروں طرف تو انگریز ریفلہ فل کی تیاں لوٹ